মুসলিম চিত্রশিল্পী হয়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছবি এঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে উপহার দিয়েছিলেন। এবার সেই মুসলিম চিত্রশিল্পী নিজের ধর্ম ত্যাগ করলেন। এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ভিডিও বার্তা পোস্ট করেছেন তিনি তার ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন, আজ থেকে আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করলাম, আমাকে আর হিজাব করতে হবে না। আমরা বলছি মুসলিম চিত্রশিল্পী জাসনা সেলিমের কথা। সম্প্রতি এই মুসলিম চিত্রশিল্পী বিতর্কে জড়িয়েছিলেন হিন্দু মন্দিরের গর্ভগৃহের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করায়। চিত্রশিল্পী জাসনা সেলিম তার ভিডিও বার্তায় বলেছেন, হ্যালো, আমি জাসনা সেলিম, আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে চিনতে পারো। আমি একজন তরুণ শিল্পী যে উন্নিকাননের প্রতিকৃতি আঁকার জন্য বিখ্যাত হয়েছি। আমি তোমার কাছে একটা ছোট গল্প বলতে এসেছি। এতদিন জাসনা সেলিম একজন মুসলিম হিসেবে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আপনাকে বলছি যে আমার কোনো ধর্ম নেই, আর হিজাব পরার কোনো মানে নেই। আমি ধর্মের নামে পরিচিত হতে চাই না, আমি মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাই। আমি কোনো ধর্মের অনুসারী বা আমি কি তা জিজ্ঞাসা করতে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি একজন অনুসারী কিনা তা জিজ্ঞাসা করায় আমি আগ্রহী নই। আমি অনুসারী নই না। এবং তিনি আরও বলছেন, আমি এই ধরনের প্রশ্নের জন্য বিখ্যাত নই। জাসনা সেলিমের আর কোনো ধর্ম নেই, আমি মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাই। কি বলছেন চিত্রশিল্পী জাসনা সেলিম, শুনবো। നമസ്കാരം, ഞാൻ ജസ്ന സലീം. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ചിത്രം വരച്ച് പ്രശസ്തി നേടിയ ഒരു കൊച്ചു ചിത്രകാരി. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതുവരെയായിട്ട് ജസ്ന സലീം എന്ന വ്യക്തി മുസ്ലിം മതസ്ഥ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, എനിക്ക് മതമില്ല. എനിക്ക് മതത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാനും ആഗ്രഹമില്ല. ഇനി എനിക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. എന്നോട് ഇനി ഏത് മതസ്ഥയാണെന്നോ ഞാൻ എന്താണെന്നോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. നീ തട്ടമിട്ടോ തട്ടമിട്ടില്ലയോ, പൊട്ടുതൊട്ടോ പൊട്ടുതൊട്ടില്ലയോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇനി പ്രശസ്തിയില്ല. ജസ്ന സലീമിന് ഇനി മതമില്ല, മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമസ്കാരം, ഞാൻ ജസ്ന സലീം. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ചിത്രം വരച്ച് പ്രശസ്തി നേടിയ ഒരു കൊച്ചു ചിത്രകാരി. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതുവരെയായിട്ട് ജസ്ന സലീം എന്ന വ്യക്തി മുസ്ലിം മതസ്ഥ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, എനിക്ക് മതമില്ല. എനിക്ക് മതത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാനും ആഗ്രഹമില്ല. ഇനി എനിക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. എന്നോട് ഇനി ഏത് മതസ്ഥയാണെന്നോ ഞാൻ എന്താണെന്നോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. നീ തട്ടമിട്ടോ തട്ടമിട്ടില്ലയോ, പൊട്ടുതൊട്ടോ പൊട്ടുതൊട്ടില്ലയോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇനി പ്രശസ്തിയില്ല. ജസ്ന സലീമിന് ইনি মতমিല്ല, মনুഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. প্রসঙ্গত বলি, গুরুবায়ুর মন্দির পুলিশ এই জাসনা সেলিমের বিরুদ্ধে একটা মামলা রুজু করে। তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের নির্দেশ রায় অমান্য করার অভিযোগ উঠেছিল। গুরুবায়ুরের শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের গর্ভগৃহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মালা পরানোর ভিডিও তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করেছিলেন এই জাসনা সেলিম। এর আগেও এই গুরুবায়ুর মন্দিরের বাইরে কেক কাটার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন এই মুসলিম শিল্পী। নিজেকে কৃষ্ণ ভক্ত বলে দাবি করা এই শিল্পীর বিরুদ্ধে অভিযোগে সরব হয়েছিল গুরুবায়ুর দেবাশ্রম বোর্ড। এরপরই এই মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় ভিডিওগ্রাফির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল হাইকোর্ট। কারণ গুরুবায়ুর দেবাশ্রম বোর্ডের যুক্তি ছিল, মন্দির একটা উপাসনার পবিত্র জায়গা, সেই মন্দিরের বাইরে এই ধরনের ভিডিও করা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এরপর ফের মন্দিরের গর্ভগৃহের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করায় হাইকোর্টের রায় অমান্য করার অভিযোগ ওঠে শিল্পী জাসনা সেলিমের বিরুদ্ধে। মুসলিম চিত্রশিল্পী হয়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছবি এঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে উপহার দিয়েছিলেন। এবার সেই মুসলিম চিত্রশিল্পী নিজের ধর্ম ত্যাগ করলেন। এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা ভিডিও বার্তা পোস্ট করেছেন তিনি তার ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন, আজ থেকে আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করলাম, আমাকে আর হিজাব করতে হবে না। আমরা বলছি মুসলিম চিত্রশিল্পী জাসনা সেলিমের কথা। সম্প্রতি এই মুসলিম চিত্রশিল্পী বিতর্কে জড়িয়েছিলেন হিন্দু মন্দিরের গর্ভগৃহের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করায়। চিত্রশিল্পী জাসনা সেলিম তার ভিডিও বার্তায় বলেছেন,
হ্যালো, আমি জাসনা সেলিম। আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে চিনতে পারো। আমি একজন তরুণ শিল্পী যে উন্নি কাননের প্রতিকৃতি আঁকার জন্য বিখ্যাত হয়েছি। আমি তোমার কাছে একটা ছোট গল্প বলতে এসেছি। এতদিন জাসনা সেলিম একজন মুসলিম হিসেবে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আপনাকে বলছি যে আমার কোনো ধর্ম নেই, আর হিজাব পরার কোনো মানে নেই। আমি ধর্মের নামে পরিচিত হতে চাই না, আমি মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাই। আমি কোনো ধর্মের অনুসারী বা আমি কি তা জিজ্ঞাসা করতে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি একজন অনুসারী কিনা তা জিজ্ঞাসা করায় আমি আগ্রহী নই। আমি অনুসারী নই, না। আমি এই ধরনের প্রশ্নের জন্য বিখ্যাত নই। আসনা সেলিমের আর কোনো ধর্ম নেই, আমি মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাই। কি বলছেন চিত্রশিল্পী জাসনা সেলিম, শুনবো। നമസ്കാരം, ഞാൻ ജസ്ന സലീം. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ചിത്രം വരച്ച് പ്രശസ്തി നേടിയ ഒരു കൊച്ചു ചിത്രകാരി. ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതുവരെയായിട്ട് ജസ്ന സലീം എന്ന വ്യക്തി മുസ്ലിം മതസ്ഥ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, എനിക്ക് മതമില്ല. എനിക്ക് മതത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാനും ആഗ്രഹമില്ല. ഇനി എനിക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. എന്നോട് ഇനി ഏത് മതസ്ഥയാണെന്നോ ഞാൻ എന്താണെന്നോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. നീ തട്ടമിട്ടോ തട്ടമിട്ടില്ലയോ, പൊട്ടുതൊട്ടോ പൊട്ടുതൊട്ടില്ലയോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇനി പ്രശസ്തിയില്ല. ജസ്ന സലീമിന് ഇനി മതമില്ല, മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമസ്കാരം, ഞാൻ ജസ്ന സലീം. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ചിത്രം വരച്ച് പ്രശസ്തി നേടിയ ഒരു കൊച്ചു ചിത്രകാരി. ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതുവരെയായിട്ട് ജസ്ന സലീം എന്ന വ്യക്തി മുസ്ലിം മതസ്ഥ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, എനിക്ക് മതമില്ല. എനിക്ക് മതത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാനും ആഗ്രഹമില്ല. ഇനി എനിക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. എന്നോട് ഇനി ഏത് മതസ്ഥയാണെന്നോ ഞാൻ എന്താണെന്നോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. നീ തട്ടമിട്ടോ തട്ടമിട്ടില്ലയോ, പൊട്ടുതൊട്ടോ പൊട്ടുതൊട്ടില്ലയോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇനി പ്രശസ്തിയില്ല. ജസ്ന സലീമിന് ഇനി മതമില്ല, മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. আমার কোনো ধর্ম নেই আর হিজাব পরার কোনো মানে নেই। আমি ধর্মের নামে পরিচিত হতে চাই না, আমি মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাই, বলছেন জাসনা সেলিম। প্রসঙ্গত বলি, গুরুবায়ুর মন্দির পুলিশ এই জাসনা সেলিমের বিরুদ্ধে একটা মামলা রুজু করে। তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের নির্দেশের রায় অমান্য করার অভিযোগ উঠেছিল। গুরুবায়ুবের শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের গর্ভগৃহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মালা পরানোর ভিডিও তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করেছিলেন জাসনা সেলিম। এর আগেও এই গুরুবায়ুর মন্দিরের বাইরে কেক কাটার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন এই মুসলিম শিল্পী। নিজেকে কৃষ্ণ ভক্ত বলে দাবি করা এই শিল্পীর বিরুদ্ধে অভিযোগে সরব হয়েছিল গুরুবায়ুর দেবাশ্রম বোর্ড। এরপরে এই মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় ভিডিওগ্রাফির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল হাইকোর্ট। কারণ গুরুবায়ুর দেবাশ্রম বোর্ডের যুক্তি ছিল, মন্দির একটি উপাসনার পবিত্র জায়গা, সেই মন্দিরের বাইরে এই ধরনের ভিডিও করা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।